Šta nam se dešava sa cenom Bitcoina i zašto je Bitcoin dumpovao sa novog all-time high od 124.500 do 112.500? Pozdrav svima, u današnjem videu proći ćemo malo Bitcoin i vidjeti šta se to tačno izrašavalo u prethodnoj nedelji na kriptomarketima što se tiče samoga Bitcoina. Imali smo ovu uzlaznu putanju Bitcoina od nekih 113.000 do novog all-time higha do 124.500. Zaista kraj jula i možemo reći ovaj deo avgusta bili su veoma bullish što se tiče samoga kripta, Bitcoina, pogotovo Ethereuma, pa čak i nekih altova, iako još uvijek nismo došli do same alt sezone. Međutim, vidimo da je Bitcoin došao do svog novog all-time higha, probili smo taj all-time high i nakon toga smo krenuli pad, došli smo do $112.500. Što se tiče 112.500, dodirnuli smo dakle ovaj support, sljedeći support nam je 112.000. Ukoliko Bitcoin probije i ovaj support, možemo očekivati svakako da ide dole do nekog supporta od nekih 110.000 ili nekih 108.000. Što se tiče samoga Bitcoina, koji su razlozi tačno zašto je Bitcoin pao? Po meni najveći razlog je taj što obično posle all-time higha imamo dakle neki period gdje Bitcoin pada u samoj vrednosti. Došli smo, probili all-time high, Bitcoin je nakon toga pao. Naravno, ovo nije jedini razlog. Jučer smo saznali da sada što se tiče minera, dva mining poola kontrolišu 51% samog mining hash rate, što je poprilično zabrinjavajuće za sam Bitcoin, jer naravno to je neki stepen veće centralizacije. Ovo nije dobro, vidjet ćemo kako će se to promijeniti u budućnosti i da li će se promijeniti sada kada dva mining poola kontrolišu 51% hash rate, oni imaju dakle sada već možemo reći veću količinu snage, veću količinu votova i tako dalje, tako da to nije dobro za Bitcoin koji se bazira na decentralizaciji. Bilo bi dobro da to padne opet ispod 50% i da imamo sve veću decentralizaciju i da dakle što više ljudi kontroliše taj hash rate. Vidjet ćemo kako će ovo biti u budućnosti, međutim po meni to je jedan sad od glavnih razloga zašto smo nastavili da padamo. Došli smo na ovaj support što se tiče samoga Bitcoina, ovdje smo se odbili, da li potencijalno možemo očekivati sada da će Bitcoin da krene gore i naravno potencijalno možda opet na novi all time high, to ćemo vidjeti, za sada to ne znamo, međutim ispratit ćemo celu situaciju. Normalno je da nakon ovoliko velikog rasta u samom Bitcoinu i novog all time higha imamo i malo hlađenje samoga marketa i Bitcoina. Tako da ispratit ćemo situaciju u sljedećim nedeljama. Sljedećeg mjeseca bi trebalo da budu ti interest rates cuts, odnosno da konačno Fed američki počne da smanjuje kamatne stope. To je uglavnom veoma dobra vez za same kriptomarkete. Do tada imamo još nekoliko nedelja pa ćemo pogledati šta će tačno Bitcoin i kripto uraditi u tom vremenskom periodu.